Thank you, Ma'am Shimi, Shiro, and Dave. Salamat po sa gift na to. God bless. Face wash. Face wash. Damit. Ay, dyan. Cherry on top! Thank you po sa gift na to. Musi ako. Pakita mo. Ma, may photo card. Oh, cute. Ninang Dags? Pakita nga. Ganda oh. May photo card doon. Ay talaga? Wait lang. Hindi ko muna bibuksan. Let me see. Hindi ko sasabihin. Ay na. Thank you, Ninang Dogs and Make Me. God bless. Oh, dali, what is that? Open mo na. Ang pagkain. Ano yan? Shopee? Lazada? Toys. TikTok shop. TikTok shop? Toys nakalagay. Babak. Uso na ngayon yan. Wala na balot-balot. Galing na sa Lazada. Sa courier. T-shirt. Balot na balot ah. Balota. Yay! Sakto, wala ka ng payong, nak. Yay! May bago na akong payong. Ating ka na, Ninang Dags. Thank you, Ninang Dogs. Sakto yan, ah. Abapay ka na, Ninang. Bye-bye! Salamat sa mga